एक स्वतंत्र संख्या कहीं अर्थात एक एक स्वतंत्र संख्या कहीं स्वतंत्र माने कौन एक कौन मौलिक नुहे मौलिक ना जोगिंग अरे एक मौलिक ना जोगिक एक मौलिक ना जोगिक आम प्रूव करिया कौन दुई रे एक है जुग्म ना अजुग्म एक जुग्म ना अजुग्म है एटा हम प्रूव करिया एटा पहले एक स्वतंत्र संख्या कहीं ना ये मौलिक न कि यौगिक न ताले मौलिक हबे कौन दरकार मौलिक संख्यार संज्ञा कौन हैं कहून मौलिक संख्या कौन क्या कह जाए मौलिक संख्या क्या कह हवनी जार जो संख्यार मात्र दुईटी गुणनीयक थाए दुईटी गुणनीयक दुईटी गुणनीयक मात्र थाए किए एक और सही संख्या कौन सही संख्या थाए कह मौलिक संख्या अर्थात देखिए एक गुणनीयक किए एक गुणनीयक एक निजे एक निजे तेणु दुईटी गुणनीयक ना दुईटार कम अच्छी तेणु यह मौलिक भी हबनी मौलिक हबनी यौगिकर कौन संज्ञा यौगिक संख्या क्या कह जार दुई रु अधिका गुणनीयक दुई रु अधिक गुणनीयक न कि गुणनीयक थाए अर्थात एक गुणनीयक एक निजे मौलिक नुह कि यौगिक भी हबनी ना प्रथम मौलिक संख्या के गणन संख्या कहल एक जो मौलिक न कि यौगिक न प्रथम मौलिक संख्या गणन संख्या किए दुई निजे दुई हूँ कौन दुई हूँ कौन ना प्रथम मौलिक संख्या है प्रथम मौलिक आ प्रथम मौलिक संख्या कहीं दुई दुई पर तीन अच्छी दुई पर तीन अच्छी दुई प्रथम जेहेतु एक स्वतंत्र होगा कहीं ना एक एक दुईटी गुणनीयक ना मात्र गोटे निजे एक दुई रु अधिक गुणनीयक ना से यौगिक भी नुह मौलिक नुह कि यौगिक नुह से स्वतंत्र है प्रथम मौलिक किए हम ना दुई प्रथम यौगिक किए हम चार हम दुई पर तीन टा कौन मौलिक तीन दुई गुणनीयक एक आउ दुई तीन किए एक एवं तीन चार किंतु कौन एक दुई चार तथा प्रथम यौगिक किए चार किए प्रथम यौगिक हूँ चार ना प्रथम यौगिक संख्या चार प्रथम मौलिक संख्या के दुई है ये प्रथम कथा कहीं स्वतंत्र देखिए द्वितीय देखिए से जुग्म ना अजुग्म एक जुग्म ना अजुग्म कौन जीव जुग्मर संख्या कौन रुग्म संख्यार संख्या कौन हाँ जी जो संख्या को दुई द्वारा हरिले आमर भागशेष शून्य रहा कौन कल आमर गणित भाषा कौन क्या टू एन कौन टू दुई गुणितक हवा दरकार अर्थात आम कौन करा जदि दुई हरवा भागशेष शून्य रहा अर्थात कौन चार की दुई हरले के दुई दुणे चार बोला के शून्य बोला के शून्य तो चार गोटे जुग्म संख्या है एक हरिया एक हरण दुई विभाज्य हरिहब ना नहीं दशमिक हम गणन संख्या हरबनी भागशेष हबनी कहीं आमर हरिया प्रक्रिया आम के करचे पिला बेले पढ़ुचे एक दुई तीन चार पांच गणन संख्या आम मान गोटे संख्या मान चार की देख चार आम देखिले कौन दुई हरिवे प्रथम दुई के दुई सान हो जाऊँ दुई दुणे चार सामान हो बड़ बा सामान थी आम नौचे बर्तमान देख आम दुई की एक हरिया यही प्रणाली दुई की एक रहा दुई को पणिकार एक अच्छी कि पिले दुई के दुई ना दुई के दुई ना तापर कौन संख्या हो पारे पूर्व आम पणिकार कौन करते पछुक आसुचे जदि दुई दुणे दुई पंचा दुई तीन छह न गला दुई दुणे चार नेले दुई के दुई रु बड़ हो दुई दुणे चार नेले ना कि मनकर आम ने 10
10 କୁ ମନେକର 2 ଧରିବା ତାହେଲେ 1 ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ପାଖ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 10 2 ପଞ୍ଚା 10 ନଉଛି ଏମିତି ନୁହଁ କି ନା ତ ପାଖ ସଂଖ୍ୟା ନଉଛେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ ବଡ ହେଇଗଲେ ପାଖ ସଂଖ୍ୟା ନଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2 କେ 2 1 ଯାଉନି 1 ହରିବନି ତାହେଲେ କଣ କରିବା ହଁ 1 ପୂର୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 0 ତାହେଲେ 0 ନେବା 0 କୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଶୂନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଗଲେ କଣ ପରିମଳ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମାଇନସ ନେଇପାରିବାନି ମାଇନସ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ନୁହଁ କି ତେଣୁ ଆମେ 0 ନବା କଣ ନବା ତାହେଲେ 2 0 କେତେ 0 ବଳିଲା କେତେ ବେଳେ 1 ତେଣୁ ଏହା ଏକ କଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ଭାଗ ସହିତ 0 ବଳୁନି ବଳୁଛି କି କାହିଁକି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଇଏ କଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହା କହିବା ନା 2n plus 1 2n plus 1 2 ର ଗୁଣିତ କରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିପାରିବା ସେ ସବୁବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହବ କାହିଁକି ଦେଖ ଆମେ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବାନି 2 ଗୁଣନ 0 ଯୁକ୍ତ 1 ଲେଖିପାରିବାନି କି n କୁ 0 ନେଇପାରିବା n ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତ 0 ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ n ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପଢିଛେ ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 0 ଯୁକ୍ତ 1 ଲେଖିପାରିବା ନା 2 0 0 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 1 ହେଲାନି କି ତେଣୁ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ କଣ ହେଇଯିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଉ ନିୟମ ଆମେ 2n plus 1 ଏ 2n plus 1 କୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସମର୍ଥ କରୁଛି ନୁହଁ କି କିନ୍ତୁ 2n କୁ କରୁନାହିଁ 2 ରେ ଆମେ ହବନି 2 ରେ ଆମେ ହରି ପାରୁନି 2 ରେ ଆମେ ହରି ପାରୁନେ ହରିଲେ କଣ କଣ ବଳୁଛି ନା 1 ଭାଗ ଶେଷ ବଳୁଛି କଣ 1 ଭାଗ ଶେଷ ବଳୁଛି କିନ୍ତୁ 2 ଅଯୁଗ୍ମ ହିସାବରେ 2n plus 1 ଆମର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା n ଜାଗାରେ ଆମେ 0 ନେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା 0 ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ରେ ଆସୁଛି 1 2 3 4 5 ହେଲା n ସେଟ ବା ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବରସ୍ ଏଟା କଣ 0 ମିଶିଲେ ହୋଲ ନମ୍ବର ବା ପରିବର୍ତ୍ତ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ନୁହଁ କି ତ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କଣ 1 ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ କି ନା ଇଏ ଯୁଗ୍ମ ଇଏ ମୌଳିକ ନୁହଁ କି ଯୌଗିକ ନୁହଁ ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ନୁହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 2 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ କିନ୍ତୁ 2 ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ଏପଟେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 1 ନୁହଁ କିଏ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ କିଏ 2 ହେଲା ଏପଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତମକୁ ପଚାରେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କିଏ ନା 2 ମୌଳିକ ହେଲେ ବି 2 କାରଣ 2 କି 2 ରେ ହେଲେ ଆମେ 0 ପାଉଛେ 2n ଫର୍ମ ରେ ଲେଖି ପାଉଛେ ନା 2n ଫର୍ମ ଲେଖିବେ 2 ଗୁଣନ 2n ଫର୍ମ ରେ ଲେଖି ପାଉଛେ ହେଲା ବୁଝିଗଲା ତ ଆସିବ ଏମିତି ପ୍ରୁଭ କରିବ